Guys, at yan na tayo. Grabe nukos guys. Jarah, murag dayang guys. Oh. Grabe ka bangga, oy. Tata, grabe tata. Oh. Oh my god, murag Jarah, murag dayang guys. Tanawa guys. Gigrasyahan mi. Alas City pas di media. Guys, murag dayang guys. Oh guys, oh. Kita mo na. Ha? Kita mo na, goy. Ah, goy. Murag dayang goy. Goy. Ikalibangan mong tata goy. Munang radagan na goy. Grabe butil mo na ikikbahaw sa kaldero. Grabe ay. Jarah. Oh, pisik-pisik goy. Oh. Anta mag-viral ni. Oh. Pastilan. Jarah. Thank you Lord. Thank you sa grasya. Salamat. Tapa dito. Harto buya. Tapa dito. Tapa dito. Lahi pa to dito. Di apa derida. Murag 100 kilo na ni. Radagan na. Wato nagbasol tata ang uban. Basol kay aran radagan na. Ayo mga. Oh, limang ka na murag. Isa ning take video kay ron. Gwapo. Para ta. Awa dai balik naman nato na. Sabi ay. Okay na. Okay na guys, 5 kilos. thank you for watching. Grabe di mada. Ato sang ipapul na. Di mada ni. Grabing daghan na. Salamat sa grasya. Yan na Reza. So guys, tiwas sa may tangtang ngaon sa may hapon. Gutom na. Gutom nag mga kuan. Goodbye, goodbye, goodbye. Balik na maglagak, balik. Ay, alam kita ka, Sean.